آج مولانا غلام محمد وستانوی صاحب چلتے ہیں تو ایک شخصیت نہیں چلتی ہے، آپ کے ساتھ آپ کی سوچ چلتی ہے۔ آپ جب ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو بڑھتے قدم کے ساتھ آپ کا مشن چلتا ہے، آپ کا ویژن چلتا ہے، آپ کا جنون چلتا ہے، آپ کا جوش چلتا ہے، آپ کا جذبہ چلتا ہے۔ یہ جنون، جوش، جذبہ یہ آپ کے سینے میں دفن ہے، اسی لیے 7,000 ماشاءاللہ مساجد بنایا ہے ایک اللہ کے بندے نے، ایک عالم دین نے۔ یہ سرزمین ہندوستان کے پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے میڈیکل کالج قائم کیا ہے۔ زندگیاں لگ جاتی ہے، سکول نہیں بنا سکتے لوگ، ایک عالم دین نے میڈیکل کالج قائم کیا ہے۔ 1980 کی بات ہے، یہاں کیا تھا اور کیسا تھا ہوگا، اور ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام وستان۔ 2 دن قبل میں کسی سے ذکر کر رہا تھا کہ وستان کی کیا پاپولیشن ہے، تو کسی نے مجھے بتایا تھا کہ سر آپ تو موٹیویشنل سپیکر ہے، وستان کبھی جانا ہوا آپ کو مائک کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے پوچھا کہ کیوں بھائی مائک کی کیوں ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں 8-10 ہی مکان ہیں، وہ 8-10 مکانوں میں سے ایک ہیرا پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس ہیرے کا نام ہے شیخ مولانا غلام محمد وستانوی صاحب۔ ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں علماء کا جال بچھا دیا ہے آپ نے۔ وہاں سے ایک ریولوشن پیدا ہوا ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا ہوگا کہ ایسے چھوٹے گاؤں سے ایک ہیرا پیدا ہوگا۔ ماشاءاللہ یہ ایسی شخصیت بن گئی ہے۔ آج مولانا غلام محمد وستانوی صاحب چلتے ہیں تو ایک شخصیت نہیں چلتی ہے، آپ کے ساتھ آپ کی سوچ چلتی ہے۔ آپ جب ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو بڑھتے قدم کے ساتھ آپ کا مشن چلتا ہے، آپ کا ویژن چلتا ہے، آپ کا جنون چلتا ہے، آپ کا جوش چلتا ہے، آپ کا جذبہ چلتا ہے۔ یہ جنون، جوش، جذبہ یہ آپ کے سینے میں دفن ہے، اسی لیے 7,000 ماشاءاللہ مساجد بنایا ہے ایک اللہ کے بندے نے، ایک عالم دین نے۔ یہ سرزمین ہندوستان کے پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے میڈیکل کالج قائم کیا ہے۔ زندگیاں لگ جاتی ہے، سکول نہیں بنا سکتے لوگ، ایک عالم دین نے میڈیکل کالج قائم کیا ہے اور مثال قائم کی ہے۔ ماشاءاللہ صرف میڈیکل کالج نہیں، B.Ed کالجز، D.Ed کالجز، B فارمیسی، M فارمیسی، ماشاءاللہ کیا کیا اداروں نے آپ قائم کیے ہیں۔ 7,000 مسجد آسان چیز نہیں ہوتی ہے، ایک بندہ 70 سال لگاتا ہے، محنت کرتا ہے ایک چھوٹا سا کمرہ بنانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو، لیکن یہ ایک ایسے عالم دین بھی ہندوستان نے دیکھا ہے جو 7,000 مساجد بنائے ہیں، یعنی 5 وقت اذان ہوتی ہے، یعنی 35,000 دفعہ اذان گونج رہی ہے ان 7,000 مسجدوں سے، تو وہ کریڈٹ پورا مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کیا ریولوشنری کام آپ نے کیا ہے۔ یہ آوازیں جو اذان کی گونجتی ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آوازیں عرش تک جا رہی ہے روز 5 وقت میں؟ 7,000 کے 4 مینار ہیں، تو امیجن کرو کہ قریب 30,000 میناروں سے آواز گونج رہی ہے ایک انسان کے بدولت۔ آپ نے فکر کی ہے تو 7,000 مساجد بنائے ہیں، 400 مدرسے بنائے ہیں، نہ جانے کتنے لاکھوں حفاظ یہاں سے پیدا ہوئے ہیں، کتنے علماء دین یہاں سے پیدا ہوئے ہیں، اور کتنے کروڑوں ہو سکتے ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ مولانا غلام وستانوی صاحب نے جو کام کیا ہے اس سے 1000 گنا اچھا آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایسی شخصیت کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے استاذ مولانا غلام وستانوی صاحب ہیں، آپ ان سے بڑا کام کر سکتے ہیں، آپ ان کی دعائیں لے کر کے۔ آپ لوگ چھوٹا کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہو کر صرف مرنے نہیں آئے اس دنیا میں، ریولوشن کے لیے آئے ہیں، آپ لوگ تاریخ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ صرف میں عالم دین بنوں گا، سند لے کر یہاں سے جاؤں گا، یہ چھوٹا اچیومنٹ ہے آپ کا۔ سند ہاتھ میں لے کر ریولوشن کی قسم کھانا ہے آپ نے کہ میں معاشرے میں چینج لے آؤں گا۔ اور یاد رکھیں، چینج دنیا میں لے آنا ہے تو پہلے اپنے گھر میں آپ کو چینج ہونا پڑے گا، خود کو چینج ہونا پڑے گا، گھر والوں کو چینج کرنا پڑے گا، محلے والوں کو چینج کرنا پڑے گا،
गांव वालों को चेंज करना पड़ेगा, फिर आप ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि यहां जो बच्चे हैं, आप लोग तो माशाल्लाह हाफिज कुरान बनेंगे ही बनेंगे। उलमा बहुत सारे यहां पर आपके असातिज़ा है, वो आपको आलिम दीन भी बनाएंगे, लेकिन विजन लेकर आप यहां से जाएं। विजन अगर आपके पास में नहीं है तो फिर जिंदगी में आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। आज मौलाना गुलाम मोहम्मद बस्तानवी साहब ने इतना रेवोल्यूशनरी काम किया है, तो ये विजन के साथ में यूनाइटेड किंगडम में आज है, 1 महीने के सफर पर। जाने से पहले असातिज़ा को एक लेक्चर दे रहे थे, मैंने वीडियो देखी अभी ताज़ा। अपने अब्बू अपने दादा के बारे में बात कर रहे थे तो आंख में आंसू थे, रोते हुए बात कर रहे थे। जो इंसान इतने हजारों इदारे कायम कर देता है और इतनी बड़ी अचीवमेंट आपकी होती है, दुनिया को देख लेते हैं तो फिर आंखें सूख जाती हैं, आंख में आंसू नहीं होते हैं। लेकिन आज भी आंख में आंसू है। अब्बा का नाम ले रहे हैं तो आंख में आंसू आ रहे हैं, दादा का नाम ले रहे हैं, आंख में आंसू आ रहे हैं। आज वालिदैन को सताने वाली कौम हो गई है पूरी दुनिया में। वालिदैन बेजार हो गए हैं बच्चों से। और एक आलिम दीन की वीडियो आप जाकर देखिए यूट्यूब पर, वो अपने वालिद का नाम आ रहा है, जिक्र आ रहा है तो आंख में आंसू आ रहे हैं। अपने दादा का जिक्र कर रहे हैं, आंख में आंसू आ रहे हैं। ये आंसुओं की वजह से ही मैं समझता हूं कि आपको ये कामयाबी मिली है, वरना वालिदैन बेजार हो चुके हैं बच्चों से। और ऐसे बच्चों को अल्लाह मैसेज देता है कि तुझसे तेरा बाप नाराज तो मैं भी नाराज, तुझसे तेरी माँ नाराज तो मैं भी नाराज। आज 70% से ज्यादा बच्चे पूरी दुनिया में अपने वालिदैन को नाराज कर रहे हैं। वालिदैन को नाराज करके आप कामयाब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आपको कुछ चीज मिल जाती है, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं अपने टैलेंट से, इंजीनियर भी बन सकते हैं। कसम खुदा की, सुकून नहीं रहेगा आपके जिंदगी में, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप पैसे पे पैसा बनाते रहेंगे, लेकिन आपके जिंदगी में वो पीस नहीं मिलेगा आपको। अल्लाह साफ साफ कहता है कि वालिदैन राजी तो मैं राजी। इसका मतलब साफ है कि वालिदैन नाराज तो मैं नाराज। आज दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसका ये भी एक वजह हो सकता है कि वालिदैन हमसे नाराज है तो फिर अल्लाह हमसे नाराज है। और जब अल्लाह हमसे नाराज है, इसका साफ साफ मतलब है कि अल्लाह का फजल हम पर नहीं है, अल्लाह का करम हम पर नहीं है। जब अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम उड़ जाता है, पूरी दुनिया भी कोशिश कर ले आपको कामयाब करने की, आप कामयाब से महरूम ही रहेंगे। हमेशा दुआ करना प्यारे बच्चों कि अल्लाह का करम मुझ पर बना रहे, अल्लाह का फजल मुझ पर बना रहे। हमें कामयाब होने के लिए वालिदैन के हाथ को थामना पड़ेगा, असातिज़ा के हाथ को थामना पड़ेगा। अल्लाह से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने ज़बरदस्त काबिल नौजवान, इतने एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, पैशनेट आलिम दीन से मेरी मुलाकात हुई है। ये आपके सामने जिंदा रोल मॉडल बैठे हैं यहाँ पर मौलवी हुज़ैफा साहब। ऐसा ज़बरदस्त मेमोरी आपके पास में है और ऐसी बेहतरीन स्पॉन्टेनिटी है। स्पॉन्टेनिटी यानी जिक्र चले और कुरान की आयत सुना दें। ये कभी दुनियावी कोई बात मुझसे नहीं किए हैं। जब जब मैंने कोई लेक्चर्स दिए या पर्सनल इंटरेक्शन किया, तब तब कुरान की आयत, कुरान ये कहता है सर, कुरान ये कहता है सर, कुरान ये कहता है सर। मैं ताजुब करता हूं कि इतनी गजब की स्पॉन्टेनिटी आप में कैसी है। फिर पता चला कि इंसान की जब फिक्र होती है तो वो चीज जुबान पर रहती है। सीने में कुरान होता है उलमाए दीन का, ये तो सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ सीने में रह गया तो कोई काम नहीं आने वाला है। जुबान पर रहना बहुत जरूरी है। जिस वक्त जरूरत है उस वक्त वही आयत आना चाहिए आपके जुबान पर। मैं कल बताऊंगा तो कल किसने देखा, आपने आज बताना है, अब बताना है। जब जरूरत पड़ती है तब आपने बताना है। तो मैं इंशाअल्लाह मैंने इरादा किया है कि यहाँ के तमाम तलबा को मैं एक दफा नहीं, ये 2 साल में 10 दफा आऊंगा इंशाअल्लाह, एक हफ्ते के लिए। और 10 मॉड्यूल्स में डिजाइन करूंगा और सारे बंदों को कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश का बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन जिसको आप मखरज कहते हैं, अंग्रेजी का नूरानी कायदा,
इंग्लिश ग्रामर, ये पब्लिक स्पीकिंग, ये सारे चीज़ें मैं इंशाल्लाह ये 2 साल में सिखाने की कोशिश करूँगा और ट्रेनर्स बनाने की कोशिश करूँगा मैं, 50-100 ट्रेनर्स, फिर उसके बाद 1000 ट्रेनर्स बनाने की हमारी कोशिश रहेगी और वो 1000 ट्रेनर्स का मरकज़ इंशाअल्लाह जामिया इशातुल उलूम मक्कल कुआं रहेगा और आपके ज़ेरे निगरानी, आपके क़यादत में मौलवी हुज़ैफ़ा साहब का खादिम बनकर मैं इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में घूमता रहूँगा और बस आपकी दुआएं चाहिए हजरत मुझे। आपकी लीडरशिप में इंशाअल्लाह एक रेवोल्यूशन हम लोग ले आएंगे, पीस को फैलाते हुए, मोहब्बत को फैलाते हुए, इल्म को फैलाते हुए हमें काम करना है। और मैं इशातुल उलूम को मरकज़ इसलिए बना रहा हूं कि इशातुल उलूम का मतलब आप सब लोग शायद जानते हैं। उलूम तो नॉलेज है, इशात यानी स्प्रेड करना है। हर एक फर्द की जिम्मेदारी है, सिर्फ सीने में रखने के लिए आपको किताब नहीं मिल रही है, स्प्रेड करने के लिए मिल रही है। आपके इदारे का नाम अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आप पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। सिर्फ रमजान में तरावी पढ़ाने के लिए कुरान नहीं सीखना है आपने दुनिया में स्प्रेड करने के लिए सीखना है, क्योंकि आपके इदारे का नाम है इशातुल उलूम।